विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मान जाला मान्य स्पीकर सर आमदार कन्सिडरेशन एक मिनिट या स्पीकर सर 30,194 कोटीचे बजेट फक्त ग्रांट 79% ग्रांट डिमांड जे आहा ते डिस्कशनाचे शिवाय पास केल्ले आहा म्हणल्यार 23,868 crores विदाउट डिस्कशन. म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकरान 27 वर्सांनी अशें पळोवंक नासतलें की 23,900 कोटी रुपया विदाउट डिस्कशन पास जाता. हे पयले फावटी स्पीकर सर आनी हे अशें जातलें हें हांवें पयलींच म्हणिल्लें. असेंब्लीचें सेशन सुरवात जावचे पयलीं प्रेस कॉन्फरन्सान हांवें हें सांगिल्लें स्पीकर सर की अशी जावपाची शक्यता आसा म्हणून. आनी ताजे मागीर मुखेलमंत्र्यान खूबदां अशें म्हणलें की तशें गरज ना म्हणून. आनी तुमी बी स्पीकर सर आज सकाळीं आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सायट करून आमी आमचे ओन फायनान्शियल रुल्स हावजाचे करूंक शकता हें तुमी आमच्या नजरेन हाडलें. बाब दिगंबर कामतीन हाडलें की जाय जाल्यार आमी इलेक्शन कमिशनाक चॅलेंज करूंक शकता म्हणून. म्हाका दिसलें हातूंत की दिगंबर कामतीचें ओपोजिशनांतलें रगत अजून सारकें इंटॅक्ट आसा आनी तो आज पसून चॅलेंज करपाक सोदता स्पीकर सर. आनी हांव ताका परबी दिता I have you go through the record what I have said. I said that assembly if the government decides assembly can continue. There is no problem. Nobody can guide us. The rule is very clear. Assembly is supreme. I repeat even today that assembly is supreme. Speaker sir, हाजेर उलयता आसतना एक सांगतलो. हो बेश्टो म्हज्या तोंडाक कित्याक घालता. I have not challenged election commission. स्पीकर सर, कारण हे बजेट सेशन आणि हे बजेट सेशन असल्या कारणान जर आम्ही डिमांड पास करतले आसत जाल्यार प्रत्येक मंत्र्याक त्या डिमांडाचेर उलयता आसतना ताका एश्युरन्स दिवचे पडटले. ताका आणि बजेट पास करता आसतना आणि इट इज रिलेटेड टू द साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आणि ते केल्या उपरांत परत तुम्ही म्हणटले इट इज अ व्हायोलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट आणि अकॉर्डिंग टू द MMC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आम्ही ते व्हायोलेशन करपाक पळयना आणि ताकाच लागून आम्ही ठरयलां की हे बजेट जे आसा पळय न्हू हे सेशन कर्टेल करचे. आयज पूर्ण बजेट पास करचे आणि फुडले सेशन जे आहा पळय आम्ही दुसरे सेशन घेवपाक तयारी आमची. आम्ही फुडले सेशन ऑर्गनायज करतो. सर एक मिनिट मातशें रावा. तुम्ही पयलींच दोडायता तुमीच दोनूय सायड उलयता आनी दोडायताय तुमी डेस्कामाची. स्पीकर सर एक मिनिट. हे मुखेलमंत्र्यान जें सांगलां की तो फूल बजेट पास करता. बाब दिगंबर कामतीन सांगलां की 31 तारखेचे पयलीं बजेट पास जावंक जाय. ताजे खातीर मुखेलमंत्री फूल बजेट घालता. 2013 स्पीकर सर आमी आमदार आसतना अशेंच सिच्युएशन अरायज जाल्ली तेन्ना स्पीकर सर फूल बजेट प्रेझेंट जावपाचें आसलें पूण कट शॉर्ट करचें पडलें बेगीन. तेन्ना मनोहर पर्रीकारान वोट ऑन अकाउंट घेतलो आनी वोट ऑन अकाउंट घेवन 4 म्हयन्या खातीर पास केलें आनी मागीर आमी सगळे डिमांडाक जे उलोवंक शकताले ते आमी मागीर उलयले. हांव आज हांगा रावलां. हांव तुमकां जॉईन जायना. हांव इतल्या खातीर रावलां तुमकां याद करून दिवपाक कित्याक ते सगळे नवे आहा फर्स्ट टायमर आहा. देर इज अ प्रेसिडेंट इन दीस हाऊस that in an extraordinary situation like this that has arisen, we could have adopted the route of vote on account, which we are not adopting, and as a result of which we are doing injustice to the opposition who are going to come up with demands to allow you to pass your grants. We move cut motions to stop you from passing your demands so that our issues are solved and our issues are financially redressed. नाव आता इश्यू कितें जाता की फायनान्शियल इक्वेशन येता आनी ताजे खातीर हो कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन जाता. आय एग्री विथ यू बट ताकतीक करून सगळे बजेट कित्याक पास करता. 4 म्हयन्या खातीर वोट ऑन अकाउंट घेया. 4 म्हयन्यान तुम्ही पडते या आनी वी विल डिस्कस दीस वॉट एवर दॅट यू आर पासिंग. स्पीकर सर आनी अशें आसूंक शकता की थोड्यो वस्तू तुम्ही फॅमिली सिल्वर म्हणून आसता म्हळ्यार कितें की एक सरकारची येवजण की आमची बाबा ही प्रॉपर्टी आता पयर बाब मोविंग गुदिनान सांगले KTC बस स्टँड मडगांव की आमी ते प्रायवेटायज करता आनी लास्ट स्टेजीर आहा म्हणून. हांव ताजेर तापलो कित्याक म्हज्या मतदारसंघाचे हो कितें प्रायवेटायज करूंक सोदता तें म्हाकाच खबर ना आनी दिगंबर कामतीकूय खबर ना. ताका विचारल्यार तो येवन ना म्हणून सांगतालो. सो स्पीकर सर हांव तापलो. आतां बजेट पास केलें म्हणून तें विकून सोडच्या जावपाक शकता. आमचो कोण रे तो मुखर्जी स्टेडियम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बरो जागो. तुम्ही मिटिंगो घेवन जाले
त्योय कोणाक प्रायव्हेटली दिवपाक आहा म्हणून हांवें आयकलां ते आतां ते दुसरें सेशन जावचे मदीं सगळें विकून सोडच्या हे चान्स पडलो म्हणून आनी हे अशी परिस्थिती जावपाची आशिल्ली म्हणून सगळ्यांक खबर आसलें स्पिकर म्हाका तरी खबर आसलें आनी हांवें पब्लीक स्टेटमेंट काडिल्लो काड हय ते दोन्ही तो कनेक्शन जोडपाक शकना कितें ते तें बजेट केले ना तो पीपीपी प्रोजेक्ट तो फक्त टेंडर केला आणि सांगला डिसिजन घेवच्या आधी तांकां दोगांयकू आनी बाकीचे कोण आहा तांकां आपोवन आमी जॉयंटली डिसायड करतले म्हूण मडगांव खातीर बरें कितें फातोर्डा खातीर बरें कितें फातोर्डा तेणे विकते घेवना मडगांव विकते घेवना तुवें विकते घेवना तो हिंगा तुवें विकते घेवना बजेट अशें पास केलें म्हणून Why he is trying to mix both and mislead the house, because sir, This is not this about is misleading the house. This is about me standing on my feet and talking like a responsible legislator. First thing, because you get a carte blanche, which is like a clean check. You can sign anything and sell everything. This is not कोणाचोच बाबाचे बेस्ट न्ही हें. आतां हांव सारकें कोंकणीन सांगता मुद्दाम सांगता इतल्या खातीर कित्याक these are contentious issues and these were supposed to be discussed in the budget. We would discuss them in demands. If those demands did not satisfy it, we would discuss them during appropriation. But now appropriation is what? Appropriation is that 30,194 crore. And how that is connected 23,868 crores are being cleared without discussion. तो उलयले म्हूण आनी व्हडले आवाजान उलयलो म्हूण मिसगायड कित्याक करता हावसा What is the misguide? माझे डिमांड पास करतना तेन्ना तेका स्पष्ट आनी क्लियर आनी लॉंग म्हणजे एक्सप्लेनेशन दिवन एक्सप्लेन केल्ले Speaker आमी sir, बसतले म्हूण ते घेवन Speaker आनी sir, ही इज नाव म्हाका- कनेक्टिंग इट विथ द म्हाका जनरल होच बजेट दिस इज issue व्हेरी रॉंग गेले- स्पीकर सर होच प्लीज issue स्टॉप हिम गेले खेपे असेंब्ली एका सेशनाक सवय जाला आयिल्लो. खंयच्या काय उलोवपाची दादा हो इश्यू गेले खेपे असेंब्ली सेशनाक आयिल्लो मुखेलमंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की तुमकां हाडून ते पयलीं आपूण कितें प्रोजेक्ट दाखयतलो आज मेरेन दाखोवंक ना म्हणून हांवें इश्यू रेज केला आनी ताज्यान ते मिसगायड म्हणूंक जायना कित्याक पयलीं तुमी फेल जाल्या तुमी आमकां दाखोवंकूच ना तुमी ओपेक परिस्थितीन नॉन ट्रान्सपरंट काय ओपेक परिस्थितीन ना तितून तुमी भिनाकात. चोरून विकूंक सोदतात हें म्हजें एक एक्युजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां 250 कोटीचो हो प्रोजेक्ट जो कदंबा बस स्टँड आहा 250 कोटीचे येतले कितें आनी तूं दितलो कितें आनी हें आमकां आन्सर करपाक जाय दिस इज प्रायम प्रॉपर्टी मेड 300 FSI by me when I was minister so that the benefits would come to the state not to some private person who is making a deal in a very opaque manner. Speaker sir, that is what is the issue. There are several such issues. I don't want to make a big speech on that because we are curtailing the budget. Whatever I speak when it comes to financial issues, the chief minister will stand up and say, I cannot give you this because this is the ground on which I am cutting short the session. So I also understand that part, but I am making you aware, Speaker sir, की नॉर्मल टेंडन्सी अशी आसता आनी कन्व्हेन्शन अशें आहा की असले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सिसान तुमी वोट ऑन अकाउंट घेवंक जाय आशिल्लो तुमी बजेट एंटायर बजेट अशें स्पिडीन पास करपाचें न्ही हें पास करप म्हणल्यार बुलडोज करप आनी तुमकां एक नॉन अनएकाउंटेबल तुमकां करप हें बरें लोकशायेचें लक्षण न्ही हें स्पिकर सर म्हाका सांगपाचें आहा तुमी बी तांकां सांगचें की जे फायनान्शियल इश्यूज इनवॉल्ड आहात इन द डिमांड्स दॅट हॅव नॉट बीन डिस्कस्ड ते इश्यूज तुमी डिसायड करचे पयलीं फुडल्या सेशनाचे पयलीं डिस्कस करचे न्ही स्पिकर सर खूब इश्यूज आहा बाब विश्वजीत राणेच्या हातून मास्टर प्लॅन म्हणून आहा फातोर्डा मतदारसंघ आनी मडगांव मतदारसंघात तो मास्टर प्लॅन आमी पळोवंकूच ना स्पिकर सर खूब इश्यू आहा अशे आतां ऑन गोईंग शिगम्याचेर आमी उलोवपाचें आसलें हांवें रोहन खंवट्याक सांगिल्लें देर शूड बी गायडलायन्स सेट अप म्हणून सकाळीं 7 मेरेन शिगमो वता भुरग्यांक त्रास जाता सरकार आसा जाल्यार सरकारान गायडलायन्स करूंक जाय आशिल्ल्यो हाजेर सगळें आमकां उलोवंक जाय आशिल्लें इट्स नॉट दॅट वी डोंट वॉन्ट टू स्पीक ऑर वी डोंट नो वॉट टू स्पीक स्पिकर सर ट्रायबलाचेर 8 कोटी रुपया लोकोत्सवाक म्हणपाक लागले 8 कोटी आयचे डिमांडार आशिल्ले आतां मंत्री ना आनी उलोवंकूय मेळना 8 कोटी रुपया लोक उत्सव खंयच्यान खंय पावलो चॅक कर तूं जस्ट स्पिकर सर थंय ट्रायबल तें कितें हॉस्टेल जावंक ना हे लोक उलयतात गोविंद गावडे उलयतालो आज लोक उत्सवाक 8 कोटी पडटात भगवान बिरसा मुंडा हे म्हणटात मोटरसायकलीन भोंवतात कोट्यांनी म्हणटात कितें सो स्पिकर सर हें अशें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिच्युएशन आयलां आमी हे जे डिस्कस करूंक शकताले अदरवायज ते करूंक मेळना आनी ताजे खातीर तुमी शॉर्टकट मारतात ही शॉर्टकटीचो बेनिफीट घेवन गोंय व्हरून घाटार विकूं नाकात इतलेंच हांव म्हणूंक सोदतां
आनी हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडच्यान कन्सिडर करचें की वोट ऑन अकाउंट घेवचो, फूल बजेट पास करचें न्ही, कित्याक ताजेर डिस्कशन 79% ऑफ द बजेट हॅज नॉट बीन डिस्कस्ड. 79% स्पीकर सर. सो म्हळ्यार कितें की हे 79 डिमांड्स आमी डिस्कस करूंक ना आनी ते विदाउट डिस्कशन हे पास जातात. हाजे खातीर स्पीकर सर हांव मागता, खूब इश्यूज आहा. आमची दिंडी आनी लयराई जात्रा, ही दिंडी दिगंबर कामत बीजेपीन वतकर मुखेलमंत्री रोखडोच थंय गेलो आनी दिंडी स्टेट फेस्टिवल म्हणलें. आज हांवें क्वेश्चन घाल्लो आहा, म्हाका उत्तर दिलां की दिंडी इज नॉट अ स्टेट फेस्टिवल. मागीर कितें जालें हाजेर? कोणाक जाता आर्ट एंड कल्चराक जाता आर्ट एंड कल्चराक जाता. म्हाका उत्तर मेळ्ळा आज आहा लिस्टेड मेळ्ळा. इन्फॉर्मेशनांतल्यान केला हा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांतल्यान ते कोणें करून ते तुमी आमचं उत्तर इन्फॉर्मेशनाक धाडूंक जाय आसलें. लेजिस्लेचर सेक्रेटरीची मिस्टेक आहा ती. तशें जालें म्हजो रायट क्वेश्चन विचारप, तुमचे रायट कोणाक उत्तर करेक्ट दिवप ताजे मनान डायरेक्ट करप, हें जायना स्पीकर सर. ताजे खातीर हांव मागता थोडी अकाउंटेबिलिटी दवरात, वोट ऑन अकाउंट करा, बजेट फूल पास करूं नाकात. हांवूय बी आतां ओपोजिशनान आसा आनी तुमी वोट ऑन अकाउंट जर आयकता जाल्यार हांव हांगा बसता, ना जाल्यार म्हाकाय तांचे बरोबर वॉकआउट करचो पडटलो, कित्याक तुमी फूल बजेट पास करता तातूंत हांव ओपोज आहा. स्पीकर सर, परत एकदा सांगता, वोट ऑन अकाउंट आमी इतक्याच खातीर घेयना कारण येता ते म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लागपाचें आसा. स्पीकर सर, ताजो परत कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. दीस इज अ इलेक्शन इयर. आमकां पळोवंक वचत जाल्यार हो डिसेंबर पर्यंतच टायम मेळटा. शेवटी जर डेव्हलपमेंटल वर्क, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटल वर्क जर कंप्लीट करतले आसत जाल्यार हे बजेट पूर्ण बजेट पास करपाची गरज आसा. म्हणून हांवें हे फावटी पूर्ण बजेट पास करपा खातीर घेतला. हांव माननीय सभासदाक रिक्वेस्ट करता की ते पूर्ण बजेट पास करचे आनी त्याच बरोबर की तांकां जर दिसता आसत आमी सेशन घेवचें ना अशें न्ही. स्पीकर सर, आमी सेशन घेतले समवेर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ऑर सप्टेंबर. आमी सेशन जे घेतले तेन्नाय तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा की तेंच्यांनी जे आसा पळय न्हू ते रेज करपाक जाता. त्या खातीर आमी खंयसरूच कोणाचेर अन्याय करूंक ना. हाज्याय पयलीं अशा पद्दतीचे आमी जर हाऊस प्रेसिडेंट काडून पळयत जाल्यार अशा सिच्युएशनात बजेट पूर्णतः पासूय केल्लें आहा. आनी हे नॉट ओन्ली इन द स्टेट ऑफ द गोवा. स्पीकर सर, बाकीच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीनी आसतले किंवा लोकसभेन आसतले की अशी जेन्ना सिच्युएशन अरायज जाता कारण एखाद्या बजेटाचेर आमी हांगासर पूर्ण बजेट पास करता आनी बजेट पास करता आसतना प्रत्येक मिनिस्टराक ताच्या डिमांडाचेर तेजें उलोवचें पडटा आनी उलयता आसतना रुलींग आसतलें किंवा अपोजिशन आसतलें हे सगळे जाण ताका पर्टिक्युलरली फॉर द साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचेर जेन्ना आमी उलयतले किंवा एखादें पॉलिसी डिसिजन घेतले, एखादी स्कीम अनाउन्स करतले, आमी बजेटात पास केल्ली एखादी स्कीम जर ती एलॉबरेट करून सांगपाची आसतली, आजूच म्हाका मिनिस्टर विचारतालो ती स्कीम आनी तें जर सांगपाक गेले आसत जाल्यार परत एकदा तुमी म्हणटाले की इट इज अ वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट. हे सगळें कन्सिडर करून आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हे पूर्ण बजेट पास करचें. फुडलें सेशन घेवपाक जाय. तांकां जे प्रश्न विचारपाचे आसतले ते प्रश्न विचारपाक तांकां परतूय स्कोप मेळटलो. तांकां जी बिलां घालपाची आहा ती घालपाकूय तांकां स्कोप मेळटलो. तेन्ना तेंच्यांनी घालची. हांगासर तेंच्यांनी जे ड्रामा करून दाखयता की ऑलरेडी 2 शुक्रार उरलेले पण सकाळच्यान आज पयलींच पासून तेंच्यांनी जे नाटक करपाक सुरवात केला. ताचे स्पीकर सर, ह्या कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन लागला हे आमच्या हातांत ना स्पीकर सर. आमी बजेट मांडपा खातीर पूर्ण मांडलेलें, ताची सुरवातूय केल्ली वेवस्थीत रित्या. बट म्हाकाय खेद जाता. बट स्पीकर सर, हे सगळें सांगता आसतना आय एम प्लीज टू इन्फॉर्म टू दीस हाऊस दॅट the Goa has been ranked second in the country in the last Physical Health Index Report 2026, which is published by the Niti Aayog. It can be observed from this report that the state is performing well on the physical parameter across the country despite of having the limited resource base. Continuing our journey to a journey of the path of the fiscal consolidation, I have presented the budget of rupees 30,194.89 crores with the revenue surplus of 1,666 crores and the fiscal deficits of 3,895 crores, and which is within in complement of the FRBM norms. मानाधिक सभापती, दक्षिण गोंय जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू जाल्ल्या कारणान म्हाका हो अर्थसंकल्प सादर करपाचो समावेशक आनी सगळ्या क्षेत्रात स्पर्श करपी असो आसा. ह्या आचारसंहितेच्या खातीर हांव कसलीच अतिरिक्त आश्वासनां दिनासतना आनी नव्या योजने खातीर आर्थीक मंजुरी दिवपाक शकवना. दक्षिण गोंय जिल्ल्या खातीर लागलेल्या अर्थसंकल्पात जाल्ल्यो गजाली दिल्यात. ह्या आचारसंहितेच्या मार्गदर्शनाच्या तत्वाच्या आधार दिवन सगळ्या राजकीय पक्षांनी समान संद मेळची म्हणून तर आमी मतदाराचेर आमी कसलोच प्रभाव घालचो न्ही ह्याच खातीर हांव जड काळजान म्हाकाय उमेद आशिल्ली स्पीकर सर एप्रोप्रिएशनाचेर उलोवपा खातीर आसतलें किंवा पूर्ण बजेट पास करपाक आसतलें. पूर्ण बजेट सगळ्या लोकांचेर मांडटा आसतना हांवें बजेट मांडलेलें
आणि आतापर्यंतचे बजेट आम्ही पूर्ण म्हणजे 16 दिसाची असेंब्ली घेऊन सगळ्या जणांक समान संधी देऊन प्रत्येक फावटी आम्ही मांडला. बट हे फावटीचो हो परत म्हणजे हो हे एप्रोप्रिएशन बील मांडटा आसतना म्हाकाय दुःख जाता की पूर्ण बजेट जे आसा पळय न्हू म्हणजे पास करता खरे बट ते एलॅबोरेट करून लोकांक सांगूंक मेळूंक ना, एलॅबोरेट करून लोकांच्या उजीर ते मांडूंक मेळूंक ना. बट त्या खातीर स्पीकर सर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता मानादीक आमच्या सगळ्या सभासदांच्या वतीन की तुम्ही हे एप्रोप्रिएशन बील पास करचे आणि ह्या वर्साचे पूर्ण बजेट जे आसा पळय न्हू हे पासिंग करचे. थँक्यू स्पीकर सर.